We continue on. Okay. So saya nak everyone observe what is on your screen. Okay. Semua line ini adalah parallel to each other. Siapa yang tanya apa itu parallel nak kena dengan saya. Okay, they are parallel to each other. And here you can see this is the equation of a straight line respective to their own straight lines. Okay, bila kamu tengok, apa yang kamu nampak? What can you observe from this equation? Semua tak nampak apa-apa, buta semua. Ini nak kena panggil nama juga ke ni? Miss, Ya. Setiap kali cakap ni. gradient dia sama. Okay, so gradient dia sama. So gradient dia apa sebenarnya tu, Esther? Okay, tak apalah. So kalau kamu nampak, saya tak pastilah kamu nampak ke tak nampak? Sebab ini sepatutnya kamu yang jawab, bukan saya. Bila ada mata, senang je nak tengok. Kalau Miss, ya. itu gradient dia 2. Ya, gradient dia 2. Okay, if you observe equation ni, buat perbandingan, tu je yang saya nak kamu compare. Apa yang sama, apa yang tak sama, bagi tahu saya. If you don't realize this yourself, kamu tak akan menguasai lah benda ni. You will not look at what you are supposed to look at. Okay, first adalah kamu kena perhatikan setiap equation ni ada 2x. Semua sama. Yang beza adalah belakang dia. Ni ada -4, this one -2, ni tak ada. Ni +2, this is +4. Okay. And then y saya semua sama. My coefficient for y semua sama. 2x pun sama. So yang belakang je berbeza. And then one other thing that I observe, you are supposed to observe. Kalau kamu tengok nilai kat belakang ni -4, -2, 0, 2, 4. Makin nilai dia menaik. Okay, sebab -4 is smaller than 4. As it increases, my parallel lines naik atas. Okay, tu dia. And then, if you are more sensitive ataupun kita lebih berhati-hati, you can see that -4 here sama juga dengan my y-intercept. Sama. Yang ketiga ini, saya punya y-intercept adalah 0. Sebab tu belakang dia kosong. Okay, so this is what you have to observe. So when you are observing this, kesimpulan ataupun conjecture that we can make is that when lines are parallel, dia punya y mesti sama dan coefficient x mesti sama. Okay, so two things. Y dia mesti sama, coefficient dia semua 1.
and the coefficient of x must be the same. So Esther kata tadi gradient is 2. Datang daripada ni lah ni, coefficient ni. So daripada situ kita boleh conclude parallel lines gradient dia akan sama. M1 is equals to M2. So semua gradient adalah sama. Berbeza adalah yang kat belakang ni saja. Okay, that is what you should have observed. Okay, so now questions. Determine whether straight line y equals to 3x plus 8 is parallel to the straight line 6y equals to 3x minus 9. Saya ada dua line, dia tak lukis. Y equals to 3x plus 8. Satu lagi adalah 6y equals to 3x minus 9. So, dengan yang kita observe tadi, saya kena pastikan saya punya y mesti sama. This must be the same. Okay, so since sama ada kamu tukar, sama ada kita nak tukar equation yang pertama ataupun equation yang kedua so that it becomes the same. Okay, saya tukar equation yang kedua. Sini 6y, saya nak jadikan dia y. So, I need to divide with 6. So, bila sebelah kiri saya divide with 6, sebelah kanan pun I have to divide with 6. So it becomes y equals to 3x over 6 minus 9 over 6. So equals to y equals to x over 2 minus 3 over 2. Okay, saya nak tanya. Is it parallel? Parallel ke? Tidak. Tidak. Equation yang pertama, apakah coefficient untuk x dia? 3. 3. Okay, Leonie. Equation kedua. Apa coefficient dia? Leonie Richard. Jangan cakap Leonie pun pergi toilet juga. Leonie, apa coefficient of x dia? 3, Miss. Yang nombor 2. Yang nombor 2. Bukan yang pertama, Leonie, yang kedua tu. X over 2. Coefficient dia? Coefficient, constant dia. X, Miss. X, two variables. Coefficient dia. Apa kat depan X tu? Nombor apa? Semua orang tengah menghantar jawapan kepada Leonie melalui WhatsApp. Saya boleh dengar. Cepat. Leonie, tak payahlah nak mute. Saya tahu. 1 kan, Miss. 1.
Bukan. Ini X. This is my X. Apa koefisien di depan X saya? Jangan layan kawan-kawan kamu yang lain tu. Kamu tahu ni. X over 2. Kita belajar ni. Form 1. Ya. Mana kawan baik Leonie ni? Cik Jennifer lah. Jennifer pula. Jangan cakap Cik Jennifer pun tak tahu ni. Mana si Jennifer? Hai budak form 3. Nasib baik kau tak ada PT 3 tahun ni. Jawab. Miss Ivy dengan Cikgu Fazil ni menanti je ni. Ada yang nak kena tu. Miss Ivy, siapa? Miss, Apa? 1/2 kah? Ya, 1/2. Terima kasih lah. Okay. Ini kan 1/2x. X over 2. Mana si Leonie ni? Jadi, my coefficient is 1/2. Jadi, gradient is 1/2. So, kalau kamu tengok M1 dengan M2 saya is not the same. Sebab M1 saya adalah 3. My M2 is 1/2. So that kita boleh cakap Y equals to 3x plus 8 is not parallel to 6y equals to 3x minus 9. Ini yang kita boleh conclude. Dia tak parallel. Saya bila marah lah tu dalam chat tu. Habislah korang. Okay. The next question. Sama je, lebih kurang. Given that a straight line 4x plus 3y equals to 18 is parallel to the straight line 2x plus hy equals to 2. Dia kata ni given given. Dia tak suruh determine. Diberi. Dia kata equation yang pertama ni dengan equation yang kedua dia adalah parallel, straight line je. So dia nak tahu value of h. So this is my h here. Okay. So sekarang kita kena tukar bentuk dia. Nilai y. Okay, so teacher bagikan kepada 2. So saya pindahkan my 4x. So 3y equals to negative 4x plus 18. Okay. Sebelah sini pun saya tukar kedudukan dia.
Okay. So now, ingat balik kita punya observation tadi. Nilai X saya, nilai coefficient of must be the same dengan X must be the same. Barulah line tersebut parallel. Okay, since Y yang kedua ini, I don't know the value of H. Okay, this one I don't know the value of H. So I cannot compare dengan yang sebelah sini 3Y. But what I can do is I can compare the value of X. Sebelah kiri I have negative 4X. Kanan saya ada negative 2X. So saya kena pastikan dua-dua ini adalah sama. Okay. So saya kena ubah salah satu bukan dua-dua, salah satu. Okay, saya tengok yang sebelah sama ada saya bahagi ataupun saya darab. Okay, tadi Miss buat saya bahagikan soalan yang first tadi. Okay, sekarang saya nak ubah equation yang sebelah kanan. Okay, since ini adalah negative 2, saya nak samakan dengan sebelah kiri, negative 4, saya kena darabkan dengan 2. Okay, bila nak darabkan dengan 2, saya tak boleh buat dia seorang-seorang. Kita mesti adil. Jadi, I have to multiply the whole equation dengan 2. Multiply semua dengan 2. So dia akan jadi 2HY equals to negative 4X plus 4. Okay, because kita darab masuk. So I expand. So each term in the equation, I have to multiply with 2. So now we can compare. You can see that my X punya coefficient dah sama. Okay, since dah sama, saya boleh ambil nilai Y dan saya boleh compare. So, jadi which is 3Y and 2HY. So Miss bawa dia turun. So 3 is equal to 2H. Tak muncul lah pula. Okay. So if you observe, saya tak bawa turun pun Y because we are comparing the coefficient. So, jadi saya nak H, I divide with 2. So H is equals to 3 over 2. Saya tidak muncul. Okay. So that's how we do it. We are comparing, yeah. Okay. Now, this is one way. You have a lot of ways to do it, okay? Apa cara pun dalam ini, kalau kamu tidak kuat on your linear equation, meaning you have to, kalau dalam term kamu pindah-pindah tu kan, kalau kamu tak kuat benda tu, you cannot do it.
Okay. So this is how we do it lah. Kalau cara lain is you can change. Kamu kena ubah equation yang asal ni. Untuk orang yang dengar je lah Kalau yang tak faham tu tak apa. You can just follow this method. So for those who wants to know, cara lain adalah you can change the original equation kepada bentuk y equals to mx plus c. Okay. You can x plus c baru kamu compare. Okay. But this is one way that is simple lah. Tapi kalau kamu kuat on your linear equation, you can do it. Okay, any questions on parallel? Tiada, Miss. Okay, maaf Saya tahu dekat skrin tu dia tengah bergerak tapi tangan saya tak gerak pun. Okay. Alright. So this is the last subtopic we're going to go into before we end the class. It's not the last subtopic of this topic. Last subtopic for today. We have covered